শিক্ষা বোর্ড গঠন করতে হবে অবিলম্বে সব পৃথক সাঁওতালি শিক্ষা বোর্ড গঠন আপনি ডাকুন, হেঁটে হেঁটে চলুন, ওরা আসুন আপনি চলুন। शहरी न्यूज साम को सागुन दाराम पनत जाकात डाहार जांगे को सेलेद लेना भारत जाकात माझी पारगाना महलिया पश्चिम बांगला पनत कमिटी नित हाबी आवरी बाड़ायोआ तीन गान जवायना मेनते नोआ आदर मेनखान मीडिया रे चर्चा काना জানি মৌলিক অধিকারের সঙ্গে আবার দাবি থাকতে পারে নাকি? ও তো এমনি পাওয়ার কথা। আমি জানি না কারা দয়ার দান মনে করেন। সব্যসাচী বাবু, ভোটের রাজনীতি করতে পারি আমরা, 60 বছর 70 বছরের রাজনীতি করতে পারি আমরা, 34-11 রাজনীতি করতে পারি, কিন্তু আদিবাসী উন্নয়ন সম্পর্কে একটি কথাও আমরা বলতে পারছি না। मानतान सचेत मंत्री ब्रात्य बसु नयाग्राम रे मिड आखड़ा रे सेटर काते लई केदाय बा मानवा को विरोधी को चुगलीते नोंकान अवरोध को हुयु कना এবং আগামী দিনে আমরা দেখাবো যে স্কুলকে আপগ্রেড করার যেটা আমরা করছি প্রতিটি হস্টেল বানানো আমরা বানাচ্ছি এবং এই কাজ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এতটুকু করেনি এবং করবেন এখনো যে দাবি আছে আমার মনে হয় যে কিছুদিন বিরোধিতা আমাকে আমি শুনছিলাম বীরবাহার থেকে আমার মন্ত্রী থেকে বিরোধীদের প্রয়োজন আছে আমি যারা রাস্তায় আসলে যেখানে যে সামান্য সংখ্যক আছেন আপনার আলোচনায় শুনি এমনকি আমরা কলকাতায় আমি আলোচনা করতে পারি কিন্তু যা দাবি আছে তার সবই পূরণ করা হয়েছে এবং হবে আগামী দিনেও कुकली दोह हुइलना पश्चिम बांगला पनत पारगाना मानतान रवीन्द्रनाथ मुर्मू गमके ठेन जोहार गमके हेलो जोहार गे हाँ सारी न्यूज खन बापरे तो असरा लेदा गमके नोआ इन ले लगी दो कना जे 4 तारीख रे जहां पश्चिम बांगला पनत व्यापी जहां पथ अवरोध हुईना नोआ इदी कते सरकार पाठा खन उनकाना सानताली एडुकेशन इदी कते उनकाना कोनो इतिबाचक कोनो डिपार्टमेंट बान जाम कना अच्छा कोनो जोगाजोग से जहाना बाको रोड को अच्छा मेटा वीडियो रे तो नेलना पनत रेन शिक्षा मंत्री ब्रात्य बसु नंदा जहां पश्चिम बांगला पनत रेन शिक्षा मंत्री ब्रात्य बसु लैदाय जे नो दो विरोधी को प्ररोचना ते को अवरोध तो उनको को लेया जखन ही अब जाना लड़ाई बन साबा उनको जो उनको विरोधी को लेया आवाज यदि बीजेपी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अगेंस्ट लगा ताहले उना विरोधी को लेया नोआ दो उनको चरित्र राजनीतिक चरित्र कना हुई कना मिड हरम लेया खान दो उनी दिले विरोधी को आउस्कन नोआ दो कोनो सफलमा उनको को प्रमाण मा जे विरोधी कना मेनते प्रमाण तो बाको एम दाड़ेया खाली राजनीतिगत भावे लई हुआ को लेया नोआ दो आको चरित्र होई तिंगो कना नै हाले रे उनको कथा बार्ता रे भाषा भाषान बाम बुझदा उनका के नोआ तायम दाराम आरो ओकाल कन उहिर भावना ताहेन कना ओना दो रपड़ ये रे मेना अनहा रपड़ हुआ पनत मारते को जिला को सला रपड़ कते ठीक हुआ ना चल धरनेर कमी हरा सबो 30% सबो जतो रपड़ लेनखान पे बड़ाई नाम तबना अच्छा अच्छा हां आडी दे सारा के जोहार के हां पार्मेन मोड़ेयाना जनवरी बागेसाय बागेपे भारत जगत माझी परगाना महल पूर्व वर्धमान जिला कालना एक मुलुका होते कालना एक वीडियो ठेन डेपुटेशन को एम केदा आदिवासी आइदर लेते मानतान विजय चंद्र सोरेन सेटा ताहेकाते नोआ डेपुटेशन दो होये काना পারমাণিক বাবা ঘোড়া সভাদের অবিলম্বে সম্মানিক ভাতা প্রদান করতে হবে রয়্যালটি সার্টিফিকেট প্রদান বন্ধ করতে হবে ভারত জাগাত মাঝি পারগানা মহল লড়ছে ভারত জাগাত মাঝি পারগানা মহল জিত কর রাজা ডেপুটেশন কমে হরা সার কোট সাগুন কোট জিত কর ফার্স্ট ফ্রিডম ফাইটার বাবা তিলক মাঝি জিত কর জিত কর মায়া গুরু জিত কর জিত কর মায়া গুরু জিত কর ভাগবতরীকে জিত কর তারা জিত কর চার ভোগা সন্তর্ক আবহাওয়া হোক দেবেন হাতায়া আবহাওয়া হোক দেবেন হাতায়া स्वामी विवेकानंद जन्म हारे
मेंदो गेलबार जनवरी जुवन को उद्गव को लगी बाकुड़ा जिला रानीमांद रे मैराथन दौड़ सापड़ाव आकना। गेलमोड़े शर्मा खन लातार उमेर को लगी दो चितरा कम्पिटिशन दोहो आकना। सही जुही रे रानीमांद नागरिक मंच उयहर दिशा रे टीम निस्सार्थ स्क्रीन रे नेलोग कान मोबाइल नंबर तेबन रपोड़ दाड़ेया।